Kita mau ke Aerox dari YouTube. Like Aerox155.
iki terus. Cuk. Rak muat des dileboni iPhone-ku, Cuk. Cara buka itu tuh. Cara buka itu. Iso deh. Iki rasane kayak Nggak iso cok dikantongi we. Asu gegerku panas banget des. Asu. Kayak iklan-iklan ini loh des. Ketombe. Sariawan. Dan body cok. Tadi sinar UV. kanan. Yuk. Dulu.